सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। हरि ओम। हमर क्लास बंद थिला, आज हम स्टार्ट करिवा। तो 9 एवं 10 नंबर श्लोक पढ़िवा। तृतीय अध्यायर श्वेताक्षेत्र उपनिषद तृतीय अध्यायर 2टा श्लोक पढ़िवा। यस्मात् परं न परमस्ति किंचित् यस्मान्नणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठति कः तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं ततो यदुत्तरतत्तं तदरूपमनामयम् य एतद्विदुरा अमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापयन्ति। तो श्वेताश्वेतर उपनिषद आरंभ रे ब्रह्म माने जो माने ज्ञानी ब्रह्मवादी से माने चिंतन मनन करी करी जगतर कारण कौन से विषय रे आलोचना कले। कौन आलोचना कले ना देवात्म शक्ति ही भगवान को माया शक्ति अच्छी अचिंत्य शक्ति अच्छी से शक्ति द्वारा ए जगत सृष्टि कले। ए विषय आम आलोचना करछि। तार शेष भाग रे ध्यान निर्मथना अभ्यासात ध्यान रूपी मंथन द्वारा ध्यान मनन चिंतन द्वारा आमे आम हृदय रे थिबा परमात्मा को किपरि दर्शन करिवा। एवं सेकंड चैप्टर सेकंड अध्याय रे ध्यान विषय रे आलोचना करागला। ध्यान किपरि करिवा एवं ए ध्यान रो परिणाम कौन जेहेतु जोग मार्ग विषय रे कहा जायछि। देह हल्का है जीवो, देह रे तेज आसीबो, से जहा चाहिबो ताहा संकल्प करि परिबो, ए सब कहा जायतिला। किंतु म आपन आज शॉर्टकट रे टिके 2 मिनिट ध्यान विषय रे कहिबी। ध्यान रे कहा जाय 5टा जिनिस आवश्यक। प्रथम हला चित्त एकाग्रता, मन को प्रथम कंट्रोल करिया पड़ियो। से कह ध्यान पूर्व पतंजलि ऋषि कहते धारणा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ध्यान नहीं। यदि विक्षिप्त मन अच्छी आम ध्यान अभ्यास करिपरिबा नहीं। तो मन को प्रथम एकाग्र करिया पड़ियो। एकाग्र करिया माने आपण ध्यान रे बसिबा पूर्वरु किछि काम रखिबे नहीं बा ध्यान करि सारिला परे मार्केट जीवी मु रोषेई करी। ध्यान करने पूर्व मध्य टिके फ्री रहिबे, ध्यान कर सारा पर मध्य टिके फ्री रहिबे। नहले आपण जदि किछि काम रखी करी ध्यान करिवे आपण ध्यान रे से काम कथा ही भाबिबे। बुझुछंती कि नहीं? गोटे मजा कथा। जने स्वामी बसिक स्वामी न हजबैंड ध्यान करथिले। जने महात्मा आसिले भेटिबा पई पचारिले आपण हजबैंड कहांती ना मार्केट को जाइछन चप्पल किणुछन। से कहले नहीं तो से अछंती घरे नहीं से ध्यान करूछंती जे से मार्केट जाइछन चप्पल किणुछन। तो से व्यक्ति ध्यान उठिक आसिले एवं से कहउछंती नहीं मु ध्यान करूथली। स्त्री कहते आपण छाती रे हाथ रखिक कहतु
ଆପଣ ସତରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ନା ଆପଣ ଚପଲ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟରୁ? ମାନେ ଆପଣ ମନରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ତ ସେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଆସିଥିଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଚପଲ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି? ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ଯିବି ଆଉ ଚପଲ କିଣିକିରି ଆଣିବି। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ମାନେ ଚିନ୍ତନ କରେ ସଂସାର ବିଷୟରେ, ଆଉ କହିଲା ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ, ମେଡ଼ିଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅଟୋମେଟିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆକୁ ପ୍ରୟତ୍ନ ପୂର୍ବକ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ରତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୁହାଯାଏ ଜୀବନର ପରିମିତତା। ପରିମିତ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲିମିଟ୍, ଯେଉଁଟା ଗୀତା ଭାଷାରେ ଗୀତାର ଧ୍ୟାନ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯୁକ୍ତ ଆହାର, ଯୁକ୍ତ ବିହାର, ଯୁକ୍ତ କର୍ମ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି 24 ଘଣ୍ଟା କାମ 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 କରିବେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେନି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଲିମିଟ୍ ରଖିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କିଛି କରିବେନି। ବେଶୀ ଖାଇଲେ ହେବନି ଧ୍ୟାନ, ବେଶୀ ଶୋଇଲେ ଧ୍ୟାନ ହେବନି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଂସାର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳମୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଯଦି ସଂସାର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଆସିଲା କି ଦ୍ୱେଷ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ପ୍ରତି ଆପଣ ଆସକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିବେ ମାଇଣ୍ଡକୁ, ନହେଲେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ। ତ ସଂସାରକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭଲି, ମଙ୍ଗଳମୟ ମାନେ ଫାଇନାଲି କହିବେ ତ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କୌଣସି ସଂସାରର ବାସନା, ସଂସାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବନି। 4 ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ, ଯେଉଁଟା ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ସବୁଦିନେ କରିବା, ଆଉ 5 ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ଏ 5ଟା ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆସେ, ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆତ୍ମାନମ୍ ୟୁଞ୍ଜିତ, ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛେ, ଆତ୍ମାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛେ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛେ। ଦିନସାରା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କହିଲା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆମ ଫୋନରେ କେତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛେ। ସାକ୍ଷାତ ଆମକୁ ନାହିଁ, ଆଜି ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅଛି, ସାକ୍ଷାତକାର ହେବାର ଅଛି, ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଭେଟିବାର ଅଛି, ଅମୁକ କାମରେ ଯିବାର ଅଛି, ଅମୁକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ପୁରା ସଂସାର ସହିତ ଭେଟୁଛେ, ସାକ୍ଷାତ କରୁଛେ, ମିଶୁଛେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ आपला अपने आप से मिलना। ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ନିଜ ସହିତ ନିଜକୁ ଭେଟୁଛେ, ନିଜ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛେ, କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛେ। ଇଏ ହେଲା ଧ୍ୟାନ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଲକ୍ଷେ କାମ ଛାଡ଼ିକିରି ଜଣେ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏଇ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଆମକୁ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଲି ପହରଦିନ ପଢ଼ଉଥିଲି ରାୟଗଡ଼ାରେ, ଜଣେ ଯଦି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରୁଛି, ନ ଭାବୟତଃ, ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଶାନ୍ତି ମାନେ ଦୁଃଖ ଆମର ଯିବନି। ଆଉ ଅଶାନ୍ତସ୍ୟ କୁତଃ ସୁଖମ୍, ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ଜୀବନରୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଏଇ ଆତ୍ମାର ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଚलो ଠିକ୍ ହେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମାର ଧ୍ୟାନ। ଆତ୍ମାନମ୍ ସତତମ୍ ୟୁଞ୍ଜିତ, ମାନେ ସବୁଦିନ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 24 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ, ସତତମ୍ ବୋଲି ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ସତତ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍। ମନେକର ଆପଣ 10 ଦିନ କଲେ, ଆଉ 10 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାପରେ ଆଉଥରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉଥରେ ମାସେ କଲେ, ଆଉଥରେ ମାସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଟଲିଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ କରିବୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ?
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ନଥିବ, ଟେନସନ୍ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେ नो डिस्टर्बेंस, ଆପଣ ପାହାନ୍ତାରେ ହଉ, କିଏ ଉଠି ନଥିବେ, କି ଶୋଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ବେଡ଼୍ରେ ବସିକିରି କରନ୍ତୁ। ତ ଆତ୍ମାନମ୍ युञ्जीत, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକାକୀ କରିବେ। ଏକାକୀ ମାନେ ବାହାରର ବି ଏକାନ୍ତ ଏବଂ ଭିତରର ବି ଏକାନ୍ତ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ବାହାରରେ ତ ଏକାନ୍ତ ରହୁଛେ, ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରଖିକିରି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଛେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି। ହେଲା ଏମ୍ପ୍ଟି କର, ଏମ୍ପ୍ଟି, ବାହାରେ ବି ଏମ୍ପ୍ଟି, ଭିତରେ ବି ଏମ୍ପ୍ଟି। ହବ କି ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମଜାରେ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ ଆପଣ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ହବ? ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଯିବ। ଆରେ ସେ ଲୋକଟା ବସିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନ କାହିଁକି? ଆପଣ କିଛି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ବସି ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି କିଏ ବସିଥିବ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେନି। ବହୁତ ସମୟରେ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ଯଦି ମୋର କିଏ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଡିଭୋଟି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେଟିବାର ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଗଲା, ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ସିଆଡ଼େ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କିଏ ଆସନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ, ମୁଁ କାହାକୁ ଖରାପ ବୋଲି କହୁନି ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ମନେକର ଭାବନ୍ତୁ ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6ଟାରେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, 4ଟାରେ କି 5ଟାରେ କି ପଳେଇ ଆସିଲା, ମାନେ ଗଲା ସେଦିନ ମୋ କ୍ଲାସ୍। ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ପୁରା ଖାଲି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକାକୀ। ହଁ ହଁ ହଁ। ଆଉ କିପରି ବସିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସୁଖାସନସ୍ଥ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆଣିକିରି କହୁଛି, ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ପୋଶ୍ଚରରେ ବସିବେ। କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଯଦି ଚେୟାରରେ ବସିବେ ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ତଳେ ଗଦା ଲଗେଇକିରି ଗଦି ଲଗେଇକିରି ବସନ୍ତୁ, ଏସି ଅନ୍ କରିକି ବସିବେ ବସନ୍ତୁ, ଗରମ ହେଉଛି ହଁ ଶାଲ୍ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ବସିବେ ବସନ୍ତୁ, ମାନେ ଶରୀରର ଆଟେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବନି। କାହିଁକିନା ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରୁନେ, ହଁ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ମାନେ ଶରୀର କହୁଛି ଏଠି ଚା ଟିକେ ପିଇବି, ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଚା ଟିକେ ପିଇଦିଅ, କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇଦିଅ, ମାନେ ଶରୀରର ପୁରା ସୁଖ ସୁବିଧା ତାକୁ ଦେଇକରି ଧ୍ୟାନ କର, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକରି ନାହିଁ। ଓକେ। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଅତ୍ୟାଶ୍ରମସ୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଅତି ଆଶ୍ରମ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକିରି, ମାନେ ଆପଣ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ଆପଣ କିଛି ନୁହଁ। ଅତ୍ୟାଶ୍ରମ ମାନେ ଆପଣ କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ, ଆପଣ କାହାର ବାପା ନୁହନ୍ତି, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, କାହାର ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି, କାହାର ମା' ନୁହନ୍ତି, କାହାର ବାପା ନୁହନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। କାହିଁକି? ଯଦି ମା' ହେଇକି ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇନି, ମୋ ପୁଅର ଚାକିରି ହେଇନି, ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିବେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ବସିବେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବିବେ, ଆରେ ସେ କହିଥିଲା ମାର୍କେଟରୁ ଯାଇ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଗାଳି କରିବ। ଅତ୍ୟାଶ୍ରମସ୍ଥ ମାନେ ଆପଣ ନୋ ଡ୍ୟୁଟି, ନୋ ରିଲେସନ୍, ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଧ୍ୟାନରେ ମାନେ ଆପଣ ଜଗତ ପାଇଁ ଫ୍ରି, ଜଗତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି, ମାନେ ଡେଡ୍, ଯଦି ସିଧା ଭାଷାରେ କହିବି। ହଁ, ଏପରିକି କୁହାଯାଏ କୌଣସି କାମନା ରଖିବେ, ନିରାଶୀ, ଗୀତାର ଶବ୍ଦ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବେ ଟିକେ, ନିରାଶୀ ମାନେ କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି କାମନା ନ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଇଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀର ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରଜହାତି ଯଦା କାମାନ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ 20 ମିନିଟ୍, ସେଇ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ, କିଛି ବି, ଏପରିକି ମୋତେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ସେଇ କାମନା ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଧ୍ୟାନର ଫଳ ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଅପରିଗ୍ରହ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରଖିକିରି, ଜିନିଷ ମାନେ ବସ୍ତୁ ରଖିକି ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସିଆଡ଼େ ଯିବ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ମୋବାଇଲ,
मोबाइल रखी ध्यान करवा कहीं मोबाइल रखुचे बट कल पलि आस स्वामीजी इम्पोर्टेंट कल जो मोबाइल नथिला तो भी कर चलता लाइफ। देखो संसार को लेकर बेसी चिंतित हुंतुनि माने भगवान को ऊपर छोड़ दो जो होना है होगा जहाँ हब हब आज्ञा आपन ध्यान रे बसचंदी कौन घटना घटीगला किछि करि परिबे किछि नहीं आपको वैराग्य बोली कहागला संसार रु वैराग्य आनिबे। तो विषय ध्यान को हटे कर आत्मा ध्यान आमको करबो कहा जे ध्यान पूर्वर स्वगुरुं भक्त्या प्रणम्य यदि मन को कंसंट्रेट करियार अछि मन डिस्टर्ब होउछि आपणकर इष्ट देवता जोटा आम द्वितीय अध्याय श्वेता क्षेत्र उपनिषद रे बारंबार बारंबार प्रेयर करा जाइछि। तो प्रार्थना आपको कहला प्रेयर जे भगवान हे गुरुदेव ध्यान करी मो मन रे कौन सी संसार विषय चिंतन न आसू आपण हैंडल करंतु ओके। तो से द्वितीय अध्याय ध्यान एवं तार प्रक्रिया एवं तार परिणाम विषय कहा जाइछि। तृतीय अध्याय ऑलरेडी आम देखीचे तृतीय अध्याय रे से परमात्मा को विभिन्न मंत्र द्वारा स्वरूप वर्णन ना देखो ध्यान रे कहार चिंतन करवा आत्मा बा परमात्मा से परमात्मा स्वरूप कौन ये श्लोक गुड़ा को प्रकृति कहे ध्यान श्लोक आपको कहगला एक्सरसाइज फिजिकली आम एक्सरसाइज करुचे प्रकृति श्लोक गुड़ाक आपण मैंने नोट करिया कथा ने अंडरलाइन करिया कथा माने ध्यान समय आपण करिवे कौन जोटा 9 नंबर श्लोक पढ़िली 10 नंबर श्लोक पढ़िली आपको कहला वेदांतिक मेडिटेशन जेपरी आपण माने भक्ति मार्ग रे भगवान कर रूप को ध्यान करूचंती ओम नमो भगवते वासुदेवाय कि ओम नमः शिवाय से कौन करना भगवान का प्रत्येक अंग को देखिबा भक्ति रे गोटे रूप रे भगवान आज कौन वस्त्र पिंधिचंती भगवान का चेहरा केमती पूरा सुंदर देखा जाउची भगवान कर अलंकार केमती करा जाइछि ये भक्ति रे भक्त भक्त भगवान को रूप को दर्शन करे भगवान का नाम को माने चिंतन करे किंतु वेदांत मेडिटेशन रे एठी परमात्मा जो स्वरूप कहा जाइछि ए श्लोक गुड़ा को अपन माइंड रे एक्सरसाइज करेवे आपको कहला ध्यान चुप हे बसिबा ध्यान नहीं ओहो एवं ए ध्यान समय ए श्लोक मध्य मझी मझी रे भगवान परमात्मा को प्रार्थना करा जाइछि माने भगवान आमर बुद्धि को सनो शुभया बुद्धिया हे प्रभु आमर बुद्धि को सत्मार्ग रे नियंतु कहीं माइंड हो बड़ शत्रु आज्ञा को माइंड शत्रु जो माइंड आम बस रे नहीं जो मन रे खराब चिंतन आसूची सत कह गले आम दिन सारा खराब खराब जिनस देखुचे खराब खराब जिनस शुणुचे खराब कथा कहूचे गंदी गंदी चीज केमिति माने परमात्मा ध्यान हम से प्रार्थना रे कहा जाइछि धियो यो न प्रचोदयात मो मते सद्बुद्धि प्रदान करंतु आउरी भी कहा जाइछि हे एटी शिव भगवान को प्रार्थना कराइछि हे रुद्र हे शंकर हे भगवान आपण आमाडी टिके दृष्टि पकांतु माने आपण आमको टिके कृपा करंतु ओ यही भाया प्रार्थना करी कौन स्वरूप वर्णना कराई तो 9-10 ऑलरेडी आम पढ़ीचे मु तार मीनिंग कहीकि आग को जीवा आज क्लास टी इंट्रोडक्शन क्लास बोली भावतु हाँ जितरा गोटे दिरा श्लोक हम देखा आसंता कालू भल भाव पढ़ा 9 नंबर श्लोक रे कहते किए से परमात्मा बा किपरि से परमात्मा अछंती तेन इदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम ए संसार रे आम जहाँ किछि देखुचे इदम सर्वम तेन पुरुषेण पूर्ण से परमात्मा को द्वारा सबु व्याप्त यस्मात् परम न अस्ति से परमात्मा देखो आपण जमी भी शुणुचंदी बा श्लोक रे जहाँ लिखा जाइछि आपण से भलिया एक माइंड रे चिंतन करे आपको ही ध्यान को आ जाए
से परमात्मा ठारू अधिक किछि उत्कृष्ट श्रेष्ठ ए संसार रे किछि नहीं न अणियान माने ताहा ठारू छोट ताठू सूक्ष्म किछि भी नहीं माने से परमात्मा ठारू बड़ भी किछि नहीं से परमात्मा ठारू छोट भी किछि नहीं अवृक्ष इव स्तब्धः परमात्मा निज महिमा निज स्वरूप रे वृक्ष भली स्थिर अचल माने परमात्मा हम कुछ जगत तैयारी कले ईश्वर हे गले से आमको आम पाई परमात्मा जानी मु होची सेही सच्चित आनंद स्वरूप आम जानी कि आज्ञा नहीं आमर प्रोब्लेम परमात्मा नहीं वृक्ष इव स्तब्ध ओके 10 नंबर श्लोक रे कहउचंती एही ज्ञान को जे प्राप्त करे प्रथम तो कहले से अरूप अनाम अनामय हाँ नाम नहीं रूप नहीं तो ये परमात्मा को जी जानी दे बहुत सुंदर कथा कहै छै आज्ञा माने परमात्मा ज्ञान जहाँ को प्राप्त हुए य एतद् विदुहु ते अमृताः भवन्ति से माने अमर ही जानती माने से माने जानती जे मु होची से अमृत सच्चिदानंद न जायते न म्रियते मु होची से परमात्मा वेदांत रे जानिबा माने अकभला डायरेक्ट अहम अस्मि इति जानामि जो परमात्मा के विषय श्लोक जाक ये कह सी हूँ मु जनरली आम जिते बड़े अन्य किसी जिनस जानुचे ताको बौद्धिक बुद्धि द्वारा जानुचे ओहो हो ए पेनटा या जिनसा ए आपण से नुह आपण से वस्तु को जेकोसी जिनस को आम जानुचे केमती जानुचे तो वस्तु रूप से जानुचे हाँ तार मटेरियल कौन आम जनरली कुछ ज्ञान ये जो कहते जी से परमात्मा को जाने निजे अनुभव करे मु बोली जाने ओहो हो हाँ निजर स्वरूप को चिन्हे कौन हम से संसार रु जो मर्त्य संसार रु मरण धर्म संसार रु मुक्त हो जाए क्लियर जी जाने नाही कौन हम ना दुखम कड़े गला दुखम एव अपि यंती दुख ही पाइब कष्ट ही पाइब ए संसार रे रही करी तार दुख एंड हबनी बुझिपारे केन उपनिषद लास्ट श्लोक चेद वेदी अथ सत्यमस्ति न चेद वेदी महती विनष्टि ए परमात्मा को जानिबा आम जीवन लक्ष्य परमात्मा को जानिबा ही होची आम जीवन लक्ष्य आउ किछु मोर लक्ष्य ना यदि जानिले जीवन सफल हैला सार्थक हैला कृतकृत्य हैला हाँ न जानिले बहुत बड़ लॉस कले कौन लॉस कले ना मनुष्य शरीर आउ मिलिबो नाही माने भगवान सुजोग देले तुमको मनुष्य शरीर देली यूज कहला बेस्ट यूज करंतु कल पढ़ुଥିଲି से गीता क्लास रे मन कर गोटे बापा ता पुओ को गोटे 10 लाख दब बिजनेस कर जदि से पिला प्रयत्न करिकरी चेष्टा करिकरी बिजनेस को ग्रो कला से बापा खुशी भी हम और आहुरी पैसा दब तार पॉइंट को बुझंतु आज से पिला से 10 लाख बर्बाद करदब लॉस करदब अलसुआ हम से चेष्टा करबनी से बापा को पैसा दबनी से भलिया परमात्मा आमको सुजोग देले चांस देले जदि आम शरीर द्वारा आम साधना करवा जो मुझे कहती सततम युंजित तानि सर्वाणि संयम्य माने जदि आम मेहनत करवा वो दिगरे संसार दिगरे नहीं संसार बाहर भगवान भी आमको कृपा करेंगे
କିଛି ନ କରିକିରି ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଭଗବାନ କୃପା କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମୋ ଉପରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯଦି ଆମେ କିଛି ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବା। ଏ ପ୍ରୟତ୍ନ ଶବ୍ଦ ଯେହେତୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶୁଣିଛେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଥାଏ, ତିତିରି ପକ୍ଷୀ ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଁ କୁହାଯାଏ। ସେ ପକ୍ଷୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ନଦୀ କୂଳରେ, ଗୁଫା ଭିତରେ ରୁହେ। ତ ଥରେ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ସମୁଦ୍ର ବହିକି ନେଇଗଲା। ତ ସେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କଲା, ମୁଁ ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇବି। ଅସମ୍ଭବ କି ଆଜ୍ଞା? ନିଶ୍ଚୟ କଲା। ଏ କାହାଣୀ ସତ ହଉ କି ମିଥ୍ୟା ହଉ, ଏଥିର ମେସେଜ କ'ଣ? ତ ସେ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣିକୁ ନେଇକରି ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ଗଢ଼ା ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତୁ ଏସବୁ କରୁଛୁ? ସେ କହିଲା, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବ କର, ନହେଲେ ଯାଅ। ତୁମେ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ, ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ତ ସେ ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ତା କାମ କରିଚାଲିଲା, ହବ କି ନାହିଁ ସେ ଜାଣିନି, କରିଚାଲିଲା। ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଆସିକରି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ପକ୍ଷୀରାଜ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମୋ ପ୍ରଜାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତ ଗରୁଡ଼ ଆସିକରି ନିଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମୁଦ୍ର ବା ଉଥଳ ପୁଥଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୁଦ୍ର ଡରି କରି ସେ ଅଣ୍ଡା ଫେରେଇ ଦେଲା। ଏ କାହାଣୀର ସାରାଂଶ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ଏ ସଂସାରରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପୁରା 100% ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବା, ମାନେ ଆମ ଆଡ଼ୁ ଆମେ କିଛି ଛାଡ଼ିବାନି। ଆମେ ଧର କହିଲା ଢିଲା ଢାଲା ବଞ୍ଚୁଛେ, ଚଲୋ ଚଲତା है क्या फर्क पड़ता है, ମୋକ୍ଷ କ'ଣ ଦରକାର? ସବୁ ତ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଘର ସଂସାର, ଚାକିରି, ପେନସନ୍ ସବୁ ତ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଲା ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଭଗବାନ ଏ ଦୁଃଖରୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣକୁ ଆମେ ଯାଉନି। 10 ନମ୍ବର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସାଧନା? ପଇସା ବଢ଼ିବୁ, ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବୁ, ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଏ ସଂସାରରେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଦୂର ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ। ତରତି ଶୋକମ୍ ଆତ୍ମବିତେ, ଗୀତାରେ ବି ଭଗବାନ କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। କ୍ଲିୟର? ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା 11 12, ତାପରେ ଆଗକୁ କାଲିକି ଦେଖିବା। 11 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବା। सर्वानन शिरो ग्रीव सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगत शिवः। आत्र पढ़ुछि। सर्वानन शिरो ग्रीव सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगत शिवः। सर्व आनन शिरः ग्रीवः, এটা অলরেডি আসিছি, ଆଗକୁ ବି ରିପିଟ୍ କରିବେ এই ଶ୍ଲୋକଟା। ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷ ପୁରୁଷଃ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ସହସ୍ରପାତ, ମାନେ ସବୁ ମୁଖ ତାଙ୍କର, ସବୁ ଶିର ତାଙ୍କର, ସବୁ ଗ୍ରୀବ, ଗ୍ରୀବ ମାନେ ବେକ, ଆଗକୁ କହିବେ ସବୁ ଆଖି ତାଙ୍କର, ସବୁ କାନ ତାଙ୍କର। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଶିର ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ମୁହଁ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ହାତ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ଗୋଡ଼ ଅଛି, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ମାନେ ଏଇ ଆଖି ଆଖି ନୁହଁ ଯଦି ଆ ପଛରେ ଚେତନ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କାନ କାନ ନୁହଁ ଯଦି ଆ ପଛରେ ଚେତନ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଆ। ସବୁ ଆଖି ତାଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଖି ନାହିଁ, ଆକୁଲା ସର୍ବରୂପ ପରମାତ୍ମା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ହଁ ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ମତ୍ ପରହ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଗୀତାରେ ଆସେ। ତାର ଗୋଟେ ମିନିଂ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବୁଝାନ୍ତି। ଭକ୍ତ କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ
हे भगवान आपण होउचନ୍ତି सीए जहा जोगु मु देखि पारुची, जहा जोगु मु सुनी पारुची, जहा जोगु मु सुंघी पारुची, जहा जोगु ए पाद चालुची, जहा जोगु ए पाटी कहूची, एई भली भाबी करी जे निजर सब कर्म को तांको समर्पण करे, एहार ना होची भक्ति। भक्ति माने खाली मंदिर मुंडिया मारिबा, नडिया बाड़ेबा, दीप लगेबा नहीं। देखो स्पिरिचुअल अलगा कथा कहूची आज्ञा, अलगा कथा माने कौन पूरा मूल कथा कहूची, सी गोटे साधना। किंतु आपण धीरे धीरे भगवान व्यापक रूप से देखिबा। साधारण भक्त मंदिर मंदिर जाउछन्ती, जगन्नाथ हे भगवान होउछन ठीक है, किंतु हमें वेदांत आसिले से जो भगवान को सर्वव्यापकता रूप को बुझा पड़ो। ओके से तापर लाइन रे कहते सर्वभूत गुहाशय, सबु प्राणी मानकर गुह, गुह माने हृदय गुहा, गुह माने गुफा, केव केव हार्ट केव। भगवान सर्वव्यापी, सेथिपाई सबु प्राणी मानक हृदय गुफारे अछंती। हृदय माने कोठी आज्ञा फिजिकल हार्ट, हृदय माने बुद्धि। शंकराचार्य कहते सबु प्राणी मानक बुद्धि रे अहम अहम रूप रे परमात्मा एवेलेबल, बुझिले कि नहीं? ओके जेहेतु से सर्वव्यापी सेथिपई तांको भगवान कहागला। देखो बढ़िया लॉजिक, जी गोटे जगार अच्छी ताको भगवान केमती कहबे? जे जनक भितर ही अच्छी, जे जदि जने गोटे मूर्ति रे ही अछंती सी केमती भगवान हे परिबे? तो भगवान माने किए? आपको इंग्लिश देखो ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, हाँ सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, से कथा कहै सर्वव्यापी स भगवान। एवं भगवान अर्थ अन्य पुराण रे भी कहा जायछि, जहाँ पाखे 6टा भग अच्छी सी भगवान। देखो भगवान टेक्निकल शब्द, जिन आम कहे बलवान, जहाँ पाखे बल अच्छी से बलवान, धनवान जहाँ पाखे धन अच्छी। भगवान किए? देखो भगवान निराकार भी हो पारे, आकार भी हो पारे। कि आप कहते राम ही भगवान, कृष्ण ही भगवान, जगन्नाथ ही भगवान। जदि भगवान की आप बुझे ना, आम आम भितर झगड़ा हवा, कहे आम भगवान श्रेष्ठ, तम भगवान कौन, को संस्थार तुम ना नेबिनी। से मैंने कहते कृष्ण बड़, विष्णु सान, रुद्र तो आउरी छोट, सब छोट छोट देवता मैंने क्या भगवान? ना ना ना, ये भूल धारणा। अरे जदि मुझे रुद्र को शिव को भल पाऊँ, मो सी भगवान, इष्ट इष्ट कह जाए। तो भगवान तो माने जड़े, हाँ तुम कहीं ना दे दो, तुम कहीं लिमिट कर दो कृष्ण ही भगवान। और से श्लोक आनी कहे देख भागवत लिखाई कृष्ण तो भगवान स्वयं, आउ अन्य गुड़ाक पार्ट। अरे भगवान मजारे सब जाक सी ही होती ना, पार्ट कुआड़ू आसला, अंश कुआड़ू आसला। ओके तो कौन 6टा जिनस जहाँ पाखे अच्छी? ऐश्वर्य समग्रस्य, धर्मस्य यशस श्रिय, ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नाम भग इति रणा। ये 6टा को भग कह जाए। कौन कौन आज्ञा ना? ऐश्वर्य से समग्र, ऐश्वर्य माने ईशानशील। आगो आगो को श्लोक गुड़ा करी आसब, ईशान भूत भव्यस्य, ईशान माने कंट्रोलर, नियामक, समस्त को जी कौन करते? नियंत्रण करती। लॉर्डली पावर, ऐश्वर्य शक्ति माने जहाँकर बिना इच्छा रे कौन सी भी व्यक्ति किसी भी काम हबनी आज्ञा, तांको इंगित रे, तांका इशारा रे सब चली, ईश्वर कह जाए। माने जार आज्ञा को किए मना करि परिबनी। भगवान माने भगवान की कहि परिबनी नो भगवान एटा मु करिबिनी, ना ना ना। बड़ बड़ देवता माने मध्य फॉलो करछन्ति। तो ईश्वर शब्दर अर्थ, ऐश्वर्य शब्दर अर्थ। देन धर्म, हाँ जन पारे पावर थाई पारे, ऐश्वर्य ने पावर, कंट्रोल करिवार शक्ति, शासन करिवार शक्ति। किंतु अधार्मिक भी हेगले असुविधा है। यदि गवर्नमेंट अधर्म हो जीव, अन्याय करिक कंट्रोल करिवो विचार। धर्मस्य माने नैतिकता, राइचियसनेस, अन्याय नहीं।
एवं यशः जार ख्याति जार ने जश चारिआडे अच्छे फेमस प्रसिद्ध एवं नेक्स्ट हूँ श्री माने वेल्थ माने लक्ष्मी ही जार पत्नी माने सबु ऐश्वर्य सबु धन तांकरी से कह जे आम पाखे भी जो धन अच्छी से भगवान आमे अजथारे अहंकार कर मु एते बड़ धनी मु एते बड़ पैसार मालिक मु एते पैसा रखी आपणकर नहीं आपन को यूज करिया दिखाई आप भगवान को थैंक यू कहतु आपड़ कौन कहते मो इच्छा मुझे जहाँ खर्च करी आपणकर आवश्यक ठारू जदि जहाँ पैसा अच्छी से भगवान से भगवान काम आपण को पैसा को खर्च करंतु नहले असुविधा आज्ञा भगवान को नात पड़ो भागवत आसे देन ज्ञान ये सब नहीं बहुत लोगों पर ये सब थाए आत्मज्ञान न थाए नहीं जी आत्मज्ञान जहाँ पाखे भी अच्छी आ सबू थी भगवान संसार रु ए सबुरु वैराग्य अच्छी ए छटा जहाँ पाखे फुल परिमाण रे थाए संपूर्ण रूप से थाए ताको भगवान कह जाए यदि किए भगवान बोली निजक कह कह छटी जाक अच्छी कि आज्ञा क्या पाखे धन थिले क्या पाखे ज्ञान नहीं क्या पाखे ज्ञान थिले क्या पाखे वैराग्य नहीं क्या पाखे वैराग्य थिले क्या पाखे कौन नहीं जश नहीं तो कि चिन्हू ना ओके आज ये था आज जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास थिला हल्का क्लास थिला आम आसंता काली कंटिन्यू करवा ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम